સુરતમાં હવે નકલી ઇન્કમટેક્સ અધિકારી ઝડપાયો। વરાછા પોલીસે નકલી અધિકારીની ધરપકડ કરી છે। ઇન્કમટેક્સ અધિકારીની ઓળખ આપીને તે તોડ કરતો ગ્લોબલ માર્કેટના વેપારીઓ પાસે રૂપિયા પડાવતો હતો આરોપી। રેડ પાડી પતાવટ કરવા માટે 4 લાખની માંગ કરી હતી। વધુ જાણકારી અમારા સંવાદદાતા ધનરાજ બાગલે પાસેથી પ્રાપ્ત કરીશું। ધનરાજ, નકલી અધિકારી બનીને તોડ કરનાર વ્યક્તિ વિશે શું વિગતો? તેનું નામ શું છે? કેવી રીતે તે લોકોને છેતરતો? जी बिल्कुल, सूरत शहर में नकली भरमार थई छे। त्यारे नकली दूध होय, नकली घी होय के नकली जे रीते तमाम चीज वस्तु मळती होय छे, त्यारे हवे नकली अधिकारीओ पण मळी रह्या छे। सूरतना वराछा विस्तारनी अंदर आ प्रमाणेनी घटना बनवा पामी छे। त्यारे नकली इन्कमटेक्स ऑफिसर छे तेने झड़पी पाडवामां आव्यो छे। जे प्रमाणे माहिती मळी रही छे ते मुजब ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में आ नकली इन्कमटेक्स ऑफिसर पहोंच्यो हतो अने तोड़ करवा लाग्यो हतो। रेटनी जे रीते पतावट माटे 4 लाख रूपियानी मांगणी करवामां आवी हती, त्यारे आ बाबतने लईने टेक्सटाइल वेपारीओ सजाग थया हता अने वराछा पोलीसने आ बाबतनी जाणकारी आपवामां आवी हती। वराछा पोलीसे घटनानी गंभीरता जोईने जे नकली इन्कमटेक्स ऑफिसर छे तेने धर दबोच्यो हतो। तेनी पूछपरछ करवामां आवी हती। तेनी पासे जे तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट छे ए मांगणी करवामां आवी हती, परंतु कोईपण जातनो संतोषकारक जवाब न आपी सकता आखरे जे नकली इन्कमटेक्स ऑफिसर छे तेनी धरपकड़ करवामां आवी छे अने कायदेसरनी कारवाई अत्यारे हाथ धरवामां आवी छे। जी आभार धनराज, जानकारी आपवा माटे।